Mga kaibigan, 50 lang. Bedroom stripper, 50 lang. Malambot sa paa. Hawakan nyo na. 50 lang, kaibigan, 50 lang. Oh, 50 lang, 50 lang. Hoy, mga ma'am sir, 50 lang. Ma'am, 50 lang. 50 lang, malambot sa paa. Halika na. Pili. 50 lang, oh. Tapon ko to. 50 lang. So, 50 lang, ma'am sir. Basta mga asawa, babae, lalaki. 50 lang. 50 lang, ma'am sir. 50 lang, ma'am. Mabahay niyo, ma'am, mabahay. Ma'am, pang ano, tas-as. Tawa yung test, malamig, ma'am. Sakto, 50 lang, mo. Hawakan mo, lambot, oh. Lambot, 50 lang, oh. Malambot, oh. Malambot, malambot, oh. Di ba? Fluffy, malambot. Ba? Ganang ito mo, ma'am. Abo. Manito, size 6, ma'am. 50 lang! Asa yung mga tao? Ay, huwag napasan eh. Nasa loob ko lahat eh. Ha? Wala. Wala dumadaan eh. Mga bata yun, mabili. 50 lang! Sir, sir. Hindi ka sir, oh. Para matuwa sa ako. Ha? Ayaw mo yung kita na yan. Importante yung asawa, masaya sa atin pag uwi. Oh, yan. Tingnan mo naman, oh. Tingnan mo yung quality. Oh, maganda. Oh, maganda pagkagawa. Oh, may barcode pa yan. Pwede mo i-scan kung anong yan. Matumal. Oh, 50 lang. Bedroom stripper kayo dyan, sir. Panigalo. Pambahay. Oh, chinelas. Ayan guys, may sideline si Kuya Grab. Ayan, natitinda ng tsinelas. Shoutout pala Grab Food Centro Mall, Antipolo. Yan, amazing.